كونوي ديال الجيل الجديد جوستومون امشي ثغرام ثالو فتاكي زريغ باللي ديال الجيل الجديد ديال فلسطين من الثوابت نقارن اون كونستانت مي امشي ذا غنتغرام لا رياكسيون الجزائر أنا كديرون de la Palestine, c'est Matarmi de Seguin, c'est un drame humain. C'est le peuple palestinien qui est en otage de calcul les pays. On est face à un État qui est rejeté toutes les résolutions de l'ONU. C'est un État qui reste à refaire. D'ailleurs, ça n'aura même pas la Constitution qui va définir les frontières. Pour eux, c'est pas fini. Ça fait ما تصادم en face de toi وين مزمر تقمر ساكي تابلا pour discuter avec lui. Il a قد روح avec des arguments. Il a قد روح avec il faut créer un rapport de force. Malheureusement ساكي ثمورا بارابن نعطينو مرق نسمينا ولاش un état qui a assez de légitimité des ثمورثينس des شعبينس pour pouvoir dire quelque chose et être écouté. Voilà. Pour se représenter son peuple. خاطر ما الوالية اللي ثم راه كبارة نهضر في مرة بارة خاطر نيت انت غير مزورة قراق نتقنت فين كتني جمانير كليا تنسلم مثلا تعرف ولاش ان ايتا اكزمبرنا ساكي غادي يني غوال زات لي زيتازوني زات فرنسا زات لو رويوم-اوني زات اسرائيل ثمورث الجزائر ne fait pas d'exception. C'est la même chose. باش تروح ذا ساكيان تصاب un poids de la communauté internationale. إذا قد ندينو كمان. أنا ندينو بهذا. ندينو ياقل إذا أنا ياقل كدني سدعوة كان ولاش y a pas d'action concrète باش تصاب une action concrète أيسان assez d'impact de poids sur la scène internationale. إذا قد يريد تجهض déjà en interne. إذا قد تريد ça des institutions, ça une légitimité populaire. C'est pas le peuple arabe qui trahit la cause palestinienne. Ce sont les États, ce sont les gouvernements qui trahissent d'abord le peuple nsen. Zouaren déjà le peuple nsen. Nous connaissons des morts de l'Israël déjà de gnarad zouaren. Nous connaissons des zouaren. On est sous l'occupation, enfin, entre guillemets. أمكاث ضماد d'un gouvernement qui n'est pas légitime جوار دقايلاس هذه يروح هذه دافع في لا بالستين اكاد نكون دي جيل جديد لا بالستين من الثوابت اكاد استعرف l'ambassadeur لا بالستين اللي عمل سوري قيم ورد يروح على غورنا chaque événement les anniversaires نخدم يتروحوا دونك نكون غورنا لا بالستين ça reste un sujet sur lequel il ne faut pas faire de concessions, il faut faire le nécessaire pour apporter l'aide à ce peuple palestinien qui est aujourd'hui victime d'un État terroriste. النساء الجماعة الزوايا الاستمرارية أمشيت ولا مكنية ثورة المويا الاستمرارية على لا كونتينيتي سي المو ماجيك دو فان تاغرا خاطر كما هضرنا في السانكيام موندا اوفيسيالمون ولا باللي يافي دي رياكسيون ولا باللي يافي دي رياكسيون تري نيجاتيف فغند سقموسنا القانون نند باللي خدمنا اون كونستيتيسيون شحال قلنا باللي au-delà du deuxième mandat on peut pas aller à le troisième هذا درنا في السانكيام صافي au fin de ثورة الموياقي لا كونتينيتي البوفوار كاع انسيست كذا هذاك دي دوا ثورة نبوض ان سيتوياسيون وزرا غير مثوالة مسناكيا نبوض الوثنيه ثينك نما قارن الوثنيه مي قادني نزيك اي عبادن تعبد ازورو تجاره غازكارنا بوضنا رمي تسكن فكان ان شوفال اوديو فكان تي ان كادر نبوت فليقه ايزون فير كان داوديون ولا ثروي ايزون فير اوديو ان كادر لغمان في غطاء ايزون ديكوري ان كادر خدمنا ساكيكان الحاشيه نيا ils l'ont décoré on est arrivé à un niveau c'est incroyable c'est même un esclave il va pas se prosterner devant un cadre وزرا مشى نسيد كان وكذا مشى رمي على الصوت ce n'est plus de la politique c'est fini بوتفليقه كارنفال في الشرع داين on peut plus qualifier ثورة اين كاد يظهرون comme de la politique il y a pas de qualification ما ثواريض ان كادر انت يخدم لي ديفيلي اش تلقى خدمن
c'est pour préparer تاتي التيران كنقار نستروميت باش هذا ولين كان نمشي لا بور لو سانكيام موندا سي ذاكي قلنا ديال بالنسن سي سكيا دون لور لين دو مير صافي سي كوا راك تشوف انا كاين تجمع كاين دي الواست دو بيي راك تشوف راك ديني نون سوتيان السانكيام موندا از كان ولد عباس دي فانك دينا لو كنا قرا السانكيام موندا ils essaient de voir mais ils voient que la réaction elle est très négative الشعب الجزائري ورق بلاره السانكيام موندا يا nous connaissons le président Sofiane Djellali ناد بلي سي ان سانكيام موندا اللي نتسلم زورون à différents pour protester à différents sabris nous connaissons on va pas l'accepter le cinquième mandat c'est ce qu'ils sont en train de faire voilà donc le mot continuité يا c'est pour enflouer qu'un rachien c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire c'est comme ça qu'on voit la chose شو تقارني بدوكال يعني مي اساكي ثمورث الجزائر التصويقي يعني ريبريزونتي نسلم ثمورث الجزائر قارن دما كاين دا اذا فواكي وليفغار تشري تنسلم ثمورث الجزائر يميكسن بسم الله هذه اللي كولات وسنه قاثنا سنغوسنا نقولها والله واحد انوانا من دوين هذه il y a pas de politique il y a pas de politique propre de pro-islamiste contre islamiste il y a pas c'est un flou total c'est bien avec دفاع الحاجه كذاك دفاع الكونتراري ناس c'est juste pour enflouer مثلا une crise qui vient de se dissoudre juste quelque chose pour la contrer ou là il arrive à gérer rien du tout les médecins résidents en grève ils les ont poussés malheureusement à prendre une décision qui prend en otage Emodan بصح ضاغن زيدون يقولون لي سوتيان الصحه التصويقي وبصح ضاغن شفت انت فرات تصيدي قارنا ما كاين تفرات كي قارني بوتفريقه autant que protecteur de la constitution et tout تصمتنا عجيب على الحال صوضن نثني صوضن هذاك دا شاخذ من دا شو الترجل هذا يخدم ميدسان ريزيدون هذا يروح هذه صراحه هنا il s'adresse aux institutions de l'État et il s'est adressé au ministère ils lui ont pas trouvé de solution en face de lui à tout ça est parti de quoi tout ça est parti d'une politique شعبويه une politique populiste c'est de dire on va soigner tout le monde gratuitement mais qui va assumer ça au bout d'un moment il faut que quelqu'un paye le soin qui va le payer c'est le médecin résident qu'on va mettre en face de médecin résident on a d'autres médecins